Chile ni ka sani ala ka dan fɛn bɛɛ ala k'o de ci anw ma o kosɔn ala ka anw yɛrɛ saya ni manton bɛɛ lajɛlen ciden siya kuma tɛ fɔ cidenw manton siya kuma tɛ fɔ date dɔ manton siya kuma la n'an ma installé ka ban a jinɛ kɔnɔ fɔlɔ anw de ye mɔgɔ labanw ye mun nana dugukolo kan nka anw de bɛna kɛ maa fɔlɔw ye mun bɛna don a jinɛ kɔnɔ an fa adamaya mɔgɔw olu jɔlen bɛna to kɛnɛ kan musa ya mɔgɔw olu jɔlen bɛ kɛnɛ kan ibrahima ya mɔgɔw olu jɔlen don kɛnɛ kan ko ala tɛ ka manton ta ma ɲɛnabɔ fɔlɔ fo olu ye to ka taa o installé ka taa pilasiw lasɔn samanden la alijinɛ kɔnɔ sani tɔw ka kiti bɛ tigɛ an b'a fɔ ma alhamdulilahi rabbil alamin o kosɔn ala ko kɔrɔna kɔnɔ a'udhu billahi minash shaitanir rajim a ko kuntum khayra ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billahi a ko manton bɔra dugukolo kan ko mun ka sana bɛɛ o y'a wuli a y'a bila ala kan sɔn cogo min na an y'a san bɛ daminɛ ni muhadamu kalo de o ye ala ya lɔrɔma kaloba ye lɔrɔma kalo min n'a y'a ka fɛn di an minnu b'a kɔnɔ asura bɛ ale kɔnɔ ale tile kelen n'a ka sun don a b'i n'a fɔ maa min ka san kutu bɛɛ kɛ i bɛ suma e b'o bagaji sɔrɔ n'an bɔr'o la an t'a don safo kalo la n'o bɔra yen dɔrɔn an t'a don juma na rabiul awwal o kɔnɔ don min ka di ala ye ni don bɛɛ ye o k'o kɔnɔ o ye ala ka muhamadu bangeli ye alayhi wa alihi salatu wa salam n'an bɔr'o la an bɛ kalo kelen kɛ ka kalo fila kɛ kalo sabanan an bɛ taa don lɔrɔma kalo dɔ wɛrɛ kɔnɔ tugun an bɛna don lɔrɔma kalo jumɛn na rajab kalo ala ka kalo min ye ala ta ye kalo min ni barika b'a la kalo min n'a nafa ka bon o kalo tɔgɔ kɔnɔ taarikulaw bɛnna kan ko kalo su 15nan ala kira muhamadu alayhi wa alihi wa salatu wa salam a fa abdulayi y'an ba amina ka ɲɔgɔn ye bɛnna o de ma ala kira nɔrɔ jigila a ba kɔnɔ sanuma na o don de la seitana kulela o don de la o kalo de y'an bolo o kalo sumɔgɔ wolonwulanan o de bɛnna ala kira ya sara yɛlɛma ka taa sanfɛ ala k'o fɛnɛ bonya di an ma o kalo sumɔgɔ wolonwulanan le seli farida 5 dira silamɛw ma n'an bolo la an bɛ don shaban kalo kɔnɔ fiha yufraku kullu amrin hakim shaban tile 15 su o su tɔgɔ ye suba ye ala fɛ karisa bɛ garijɛgɛ sɔrɔ karisa t'a sɔrɔ karisa bɛ si sɔrɔ karisa t'a sɔrɔ karisa bɛ bonya sɔrɔ karisa bɛ fatu sanni na karisa bɛ balo sanni na ala k'o bɛɛ latigɛ k'o programme dilan ka bɛn o don ma ala ka ala kɔnɔ man t'o bonya n'o fɛnɛ n'an bolo kɔnɔ dɔrɔn an bɛ don sunkalo kɔnɔ kalo belebele dɔ filɛ kalo nafama dɔ filɛ kalo hɛrɛma dɔ filɛ nabiɲumanw ni jinɛw ka kalo min ɲini ala fɛ n'ala ma d'o ma ala k'a b'a di anw de ma ala kɔnɔ man t'o o kalo in kɔnɔ tawurata injila zaburi sufi ibrahima ni bɛɛ jigila sunkalo kɔnɔ ye ala ma d'o ma badiri kɛlɛ o bonya n'o kɔrɔta fɛnɛ sɔrɔla ni kalo in de kɔnɔ ala ma d'o fɛnɛ ma o ka ala jigila ni kalo in de kɔnɔ ala k'an bonya ne silamɛw ala ka fɛnba kɛ an ye inna anzalnahu fi laylatil qadri ala k'a ma kuranɛ jigi suba dama dɔ kɔnɔ n'o ye laylatul qadri mais laylatul qadri bɛ suba dɔ de kɔnɔ shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran n'an y'o kalo nafa sɔrɔ k'a barika sɔrɔ an bɛ bɔ yen an bɛ taa don shawwal kalo kɔnɔ selideni kalo n'i ka tile 6 sun ale kɔnɔ i bɛ san sun bagaji sɔrɔ n'an bɔra kɔnɔ an t'a don lɔgɔma kalo baw ye kɔnɔ a bɛ fɔ ma ko sun
kalo ye an t'a to fɛnɛ kɔnɔ o zulhijja kɔnɔ arafa lon bɛ o fɛnɛ kɔnɔ ni o arafa lon sun don kaman sama yukaffar dhunuba sanatin ni o lon sun don san min tɛmɛna i ka junumi min k'o la san min bɛna na i bɛna junumi min k'o la ala b'a junumi bɛɛ yafa masharaba al-kabair ni k'i yɔrɔ ma janya junumi baw la ala bɛ junumi misɛn bɛɛ yafa san fila junumi min tɛmɛna ni min bɛna ala b'a bɛɛ yafa sama i b'a dɔn ala k'a laja i b'a dɔn ala ka bonya kɛra ye ja san kalo bɛɛ kɔnɔ ala ka lunba dɔ k'a la ala ka mɔto min nafa sɔrɔ min na sunkalo filɛ ala ka tilan yɔrɔ saba a tilan yɔrɔ fɔlɔ kɛra hinɛ ye a filanan kɛra yafa ye an bɛ sabanan kɔnɔ sabanan ye ko ala ale tugu min na naani karisa i bɛ tɔgɔ bɛ jahanamadenw cɛ la an bɛna t'i tɔgɔ fase ka bɔ jahanamadenw cɛ la i tɛ don jahanama kɔnɔ tugun o garanti bɛ di an ma su tan ni de kɔnɔ ala ma dɔn o ma ala ka bɛ baro la n'a y'a sahabaw ye alayhi salatu wa salam ala Shama'ul Ghazi ka baro fɔ a ko ala jɔn ba dɔ ko tɛmɛna o ala jɔn ko a ka san 80 kɛ a bɛ ala bato a bɛ su tile fɛ a bɛ tila ka jihadi kɛ tile fɛ a bɛ su bɛɛ kɛ nafila ni ala bato la su fɛ a tɛ sunɔgɔ san 80 bana ma bali tɔɔrɔ ma bali foyi ma bali ala ni kɛra kabako bɛɛ ye silamɛw bolo silamɛw ɲɛbɔla a fɛ wa fi zalika falyatanafasi mutanafisun fɔlɔmɔgɔw tun bɛ ɲɛbɔ adamaden fɛ k'i ala bato ka ca o tun bɛ ɲɛbɔ adamaden fɛ k'i bɛ siran ala ɲɛ o tun bɛ ɲɛbɔ adamaden fɛ k'i bɛ fɔlɔsɛgɛ ye olu ɲɛbɔla Shama'u fɛ ala ko alakira ma alayhi salatu wa salam a ko n bɛna fɛn d'i ma t'o ma san 80 tɛ o si tɛ n'o sɔrɔ ka caya mɛ n bɛna su kelen pe de d'o ma su kelen n'o o su kelen sɔrɔ ka ala bato a la o bagaji ka ca ni mɔgɔ ye mɔgɔ min n'a ka san 80 ani san 3 ni kalo 4 kɛ a bɛ ala bato la a ma ala sɔsɔ kɔnɔ a ka su nɔ a tile fɛ a sila ɲɛna su fɛ a ka bɛɛ kɛ ala ko la ka tila ka jihadi k'a kɔnɔ mɛ o tigi ya su kelen ala bato bagaji ka ca ni nin tigi ta ye siɲɛ joli ala kɛlɛ de bolo Allahu akbar silamɛw a y'a filɛ ala kɛlɛ an fɛ cogo min na a ko inna anzalnahu fi laylatil qadri wa ma adraka ma laylatul qadr laylatul qadri khayrun min alfi shahrin wa ka sani kalo wa kelen ala bato ye ma ka sani kalo wa kelen ala bato ye siɲɛ joli ala kɛlɛ de bolo laylatul qadri samante a ba dɔ ye kuranɛ jigila laylatul qadri la a samante a ba dɔ ye a kɛra latigɛ su ye kow bɛ latigɛ su min na o de ye laylatul qadri ye min latigɛla o bɛ tilan su min na o de ye nisfu Sha'ban ye a samante a belebeleba dɔ ye jumɛn ye tugun tanazzalul malaika mɛlɛkɛ minnu bɛ sankolo la n'olu man ka jigin dugukolo kan fɔ lahara n'o mɛlɛkɛw jigila o mɛlɛkɛ kelen n'a jigila dugukolo kan a bɛ kɛ hinɛ ye hinɛ min bɛ dugukolo dan fɛn bɛɛ la a hinɛ bɛ se bajikɔnɔfɛnw ma a hinɛ bɛ se kɔngɔkɔnɔfɛnw ma a hinɛ bɛ se ala ka danfɛn bɛɛ lajɛlen ma o mɛlɛkɛ kelenya jigili maana ko tanazzalul malaika ko mɛlɛkɛw de bɛ jigili daminɛ depuis l'arshi la depuis sankolo 7nan 6nan fɔ sankolo fɔlɔ a bɛɛ mɛlɛkɛw bɛ jigin ɲɔgɔn kɔ dugukolo kan i b'a fɔ sankisɛ fo ka su bɛɛ lɔ fo ka taa se fajiri ma sababu ala b'o kan ye sunkalo kɔnɔ laylatul qadri kɔnɔ a bonya dɔ ye jumɛn ye Jibril alayhi salam Jibril ma jigin abadan f'a jigila nabi ɲumanw ni cidenw de kan Jibril ma jigin abadan nabi ɲumanw ni cidenw kan fo a bɛ jigin siɲɛ damadama dɔrɔn dɔw ka Jibril ye siɲɛ 18 dama dɔw ka Jibril ye siɲɛ 20 dama dɔw ka Jibril ye siɲɛ 5 dama ciden dɔw ka Jibril ye a tɛ tɛmɛ siɲɛ 3 kan mɛ ala kɛra mɔdenw filɛ don min na ala kɛra ko Jibril ma alayhi salam a ko Jibril ne b'a dɔn ni ne tagara ele tɛna jigin tugun a Jibril ne ye ciden laban ye n'a fɔ
sɔrɔ ko ne taara k'i ma jigin tugun Jibirila la o ka gɛlɛn ne ma ala bɛ tɛmɛ Muhamadu dusu suma ala ko Jibirila jigin i kan Jibirila min tɛ jigin f'a bɛ jigin jinɛw kan Jibirila bɛ na jigin i mantow kan Jibirila bɛ na i mantow fo wa ruhu fiha Jibirila bɛ déplacer sumanu kɔnɔ Laylatul Qadri la Jibirila bɛ jigin dugukolo kan n'a fɔra bɛ jigin dugukolo kan a kana k'i kɔrɔ k'a bɛ taa Maka Jibirila bɛ na an fɛ yan o Jibirila bɛ fan bɛɛ visiter a b'a dama kɛ ka fan bɛɛ datugu Jibirila b'a ɲini ala fɛ ala ka cidenya min kɛ n jigila ni wahyu ye n'i ya ci min kɛ ala b'a ɲini fɛ i y'a barika a n'a hinɛ a n'a bonya ala i y'a bɛɛ jigin sunna ala kɛra mɔtɔw kan alayhi wa alihi salatu wa salam ala k'o bonya bila Laylatul Qadri kɔnɔ ja Laylatul Qadri de ko kelen bɛ yen nin fɛnɛ b'a kɔnɔ ala taara ka fɛnɛ bila kɔnɔ a ko salamun hiya hatta matla'il fajr a ko Laylatul Qadri ye kisi so ye k'i kisi ka bɔ jahanama ma k'i kisi ka bɔ fantanya ma k'i kisi ka bɔ banajugu ma k'i kisi ka bɔ lebu ma k'i kisi ka bɔ jahiliya ma k'i kisi ka bɔ lamɔkojuguya ma fɛn o fɛn n'a ma di ye Laylatul Qadri su la i kan ka bɛɛ yira ala la su mugan ni wolonwula de don wa ɔhɔn su tan bɛɛ de don wa ɔhɔn mun kosɔn ala kira Muhammad alayhi wa alihi salatu wa salam a ka Laylatul Qadri su fɔ an ɲɛna a ka taamasege yɛlɛ o sɛbɛnlen don gafe bɛɛ la a f'a ninnu na ka taamasege mun fɔ a la ala kira yɛrɛ ko k'ale k'a yɛrɛ ye Laylatul Qadri su la a bɛ sujudu bila jibɔ la sahaba bɛɛ bɛn n'o kan k'olu ka ala kira kɔlɔsi ko k'a ye to min su a bɛ sujudu bila jibɔ la k'o to bɛnna mɔgɔ wolo ka so mais rasul ka mun de ɲini an fɛ hikmatul Mustafa fil timasi Laylatul Qadri ala kira ka hikma min kɛ k'an kalan Laylatul Qadri ɲini na o ye hikma jumɛn ye a b'a la ka Laylatul Qadri yira ne la maa n y'a ma kɛ yala n ye n yɛrɛ minɛ ka na Laylatul Qadri gundo dévoiler k'a lakɛnɛ k'a bɛɛ y'a dɔn ko nin don mun kosɔn n bɛ fɛ a y'a ɲini su tan kɔnɔ فالتمسوها في العشر الأواخر أي Laylatul Qadri ɲini su tan kɔnɔ ala ka ma ɲini ala ko a ma ko sanukuruka fala tansa ala yɛrɛ tɛ ɲini la yadillu rabbuka wala yansa Laylatul Qadri ye wahyu le wa ma huwa ala al-ghaybi bidanin ala ko n'a ka wahyu fɔ ala kɛra i b'a kɛ tafiruya a kan a b'a di a ma mais rasul kun bɛ fɛ a ye mun kɛ sunkalo cunakaw kan mɔgɔ dɔw ka sunkalo daminɛ ka ɲɛ mɔgɔ dɔw ka alabato caman k'a kɔrɔ sunkalo dɔ ye tile 10 a bɛ ban o tuma na olu bɛ se k'o yɛrɛ ka taa bɛ cogo min na rasul ko k'a ye Laylatul Qadri ɲini su 10 laban kɔnɔ f'a yɛrɛ tilara k'a fɔ k'a bɛ kelen kelen kɔnɔ su 21 23 22 27 29 mais est-ce que n'an bɛ Laylatul Qadri ɲini na an bɛ su 21 kɛ nafila ye ka 22 sunɔgɔ wa ɔhɔn est-ce que n'an bɛ 23 kɛ nafila ye an bɛ 24 sunɔgɔ wa ɔhɔn an bɛ su 10 bɛɛ de kɛ nafila ye ala ka bɛ fɛ a ye nin kɛ a bɛ fɛ a ye su 10 bɛɛ ɲɛnamaya a bɛ fɛ a y'a bɛɛ kɛ alabato la maa ni Laylatul Qadri ma dɔrɔn o tɛ kelen ye mɔgɔ min ka su 10 bɛɛ kɛ alabato la ale ka Laylatul Qadri sɔrɔ siɲɛ 10 parce que a ka ɲini bi a bɔra sini n'o ŋaniya kelen a bɔra sinikɛnɛ n'o ŋaniya kelen ŋaniya ɲumanya min b'a la ala b'o bagaji d'a ma i n'a fɔ a ka Laylatul Qadri sɔrɔ ale ni ni min sigira ko e tɛ ala bato lo sira fo kuma wolonwula su i fɛ n'i sema Laylatul Qadri la nka i fɔra bagaji caman donc mɔgɔ ka kan ka mun de kɛ i ka kan ka su 10 bɛɛ kɛ ala bato la mais ka tila k'i cɛsiri a la kuma wolonwula su kɔrɔ i n'a fɔ bi su nani ala sɔnna hali n'i taara Maka n'i taara Madina bi su na i b'a dɔn ko bi su na nafila seli ni lo tɔw tɛ kelen fo bɛ tila k'a seli bɔ o b'a kasɛtiw bɔ ko sunkalo su 27 su kasɛti filɛ nin ye parce que o b'a dɔn ko Laylatul Qadri de don o b'a bonya dɔn mais laɲini min tun bɛ ala kira la o de y'a ye su 10 bɛɛ kɛ alabato la i n'a fɔ a bɛ kɛra misibo kɔnɔ
exercices qui nous guident sans cesse sur le droit chemin. Qu'il fasse de nous des musulmans pieux et sincères. Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé une grâce immense en faisant de nous la communauté mohammedienne, en faisant de nous des disciples, des compagnons et la communauté de l'homme le plus parfait de l'existence, de l'homme le plus rapproché d'Allah de l'existence, de l'homme le plus pieux de l'existence, de l'homme le plus savant de l'existence et de l'homme le mieux éduqué de l'existence, chers frères et sœurs. Celui qui a la parole le jour de la résurrection, celui qui a droit à la parole le jour de la résurrection, celui-là même où Allah subhanahu wa ta'ala va nous montrer un podium, une station, et Allah dira qu'une seule créature s'élève aujourd'hui, la créature qui n'a jamais désobéi à Allah, qui n'a jamais médit, qui n'a jamais menti, qui n'a jamais volé, qui n'a jamais escroqué, qui n'a jamais haï, ne serait-ce qu'une seule fois une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une créature qui a satisfait de par son adoration, de par sa bonne valeur morale, Allah subhanahu wa ta'ala, que cette créature s'arrête à cette station et qu'elle s'adresse à Allah subhanahu wa ta'ala. On va fouiller parmi les anges, on n'en trouvera pas. Parmi les djinns, on n'en trouvera pas. Parmi d'autres créatures qu'on ignore, on n'en trouvera pas. Et un seul homme va s'élever ce jour-là. Un homme d'une beauté extraordinaire. Un homme d'une moralité sans pareil. Un homme d'une humilité extraordinaire. Un homme d'un cœur grand comme l'univers. À la personne du prophète Muhammad alayhi wa sallam. Et il dira ce jour-là, Ana laha, je suis le seul à mériter cette place. Je suis le seul à pouvoir parler à Allah subhanahu wa ta'ala. وهو الضاحك المتبسم عند بكائهم وهو الشافع المشفع والناس يتفزعون. Celui qui a le sourire le jour de la résurrection, un jour où les prophètes vont pleurer, un jour où les messagers vont pleurer, le jour où les élus, les musulmans, les croyants seront tous affligés, perplexes et effrayés. Ce jour-là, le prophète sortira grandi et souriant et sera le seul à s'adresser à Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous sommes de la communauté de ce grand homme. Celui qui va voir Jibril le jour de la résurrection, il dira à Jibril, Jibril, il y a une promesse entre Allah et moi aujourd'hui. Jibril, Sayyidina Nuh avait une bénédiction. Et il l'a fait sur la terre et elle a été exaucée. Sayyidina Ibrahim a fait sa bénédiction sur la terre. Sayyidina Moussa, Sayyidina Isa, tous ont fait leur bénédiction sur la terre. Moi j'ai gardé ma bénédiction pour ce jour-là, Jibril. Alors j'ai une bénédiction que Allah doit exaucer. Ma préoccupation, mon souci est de voir toute ma communauté entrer au paradis. Et de voir toute ma communauté avec moi au paradis. Et Allah m'a promis, en me disant dans le Coran, Allah va t'honorer jusqu'à ce que tu sois satisfait. Jibril, je ne serai jamais satisfait aujourd'hui. Tant qu'un seul membre de ma communauté se trouve en enfer. C'est une grâce. C'est une miséricorde immense. C'est pourquoi on a bénéficié du mois de Ramadan et on a bénéficié de la nuit de Laylatul Qadr. Qu'Allah nous facilite la compréhension, qu'il nous donne les mérites de Laylatul Qadr. Celui qui voit 2, 3, 4, 10 Laylatul Qadr dans sa vie aura vécu sur la terre 1000 ans en train d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Salam alaikum ala karan joro ko no ala karan shi musabati ala ka Laylatul Qadr na fadama na ala sona sunna kalmina ke bisi ko na ko kata se menu watima na ko mina se ko kata se ko ze watima ni ala sona ma on fene bina ke foyer ko kata sunna ve wati ko kata se so ma kamina wajibu ke fena mina na ko
سلام وسلام على رسوله أم بيتا نوصله أن يعلم وتكي اللهم يا رب يا رفات ويا دافع العافات ويا واقع المخافات ويا كريم المكافات ويا موئل الوفات ويا ولي العفو والمعافات ويا منبت الظلال من الصفات ويا من لا يحق بالصفات صل على سيدنا محمد خاتم انبيائه ومبلغ انبائه وعلى مصابيح نصرته ومفاتيح نصرته وأعذنا اللهم من نزعات الشياطين ونزوات السلاطين وعينات الباغين ومعاناة الطاغين ومعاداة العادين وعدوان المعادين وغلب الغالبين وسلب السالبين وحير المغتالين وغير المغتالين وعجبنا اللهم من جور المجاورين ومجاورة الجائرين وصفوة الجبارين وكف عنا عكوف الظالمين وأخرجنا من ظلمات الظالمين وأدخلنا اللهم برحمتك في عبادك الصالحين اللهم فرج همومنا وغمومنا وحطنا في تربتنا وغربتنا وغيبتنا وعوبتنا ونجعتنا ورجعتنا وتصرفنا ومنصرفنا وتقلبنا ومنقلبنا واحفظنا في نفسنا ونفائسنا وعرضنا وعرضنا وعددنا وعددنا وسكننا ومسكننا وحولنا وحالنا ومعالنا ومالنا ولا تلحق بنا تغييرا ولا تسلط علينا مغيرا واجعلنا من لدنك سلطانا نصيرا اللهم احرسنا بعينك وعونك واخصصنا بامنك ومنك وتولنا باختيارك وخيرك ولا تكلنا الى قراءه غيرك وهب لنا عافيه غير عافيه وارزقنا رفاهيه غير راهيه واغفر مخاشع الاعوى واكلفنا برواشع الاعلى ولا تصرف بنا عصار الاعداء ولا تصرف بنا عصار الاعداء ولا تصرف بنا عصار الاعداء انك سميع الدعاء اميت الموفى رفع حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير 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 إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم واذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لكم ولكم